Rising cooking gas prices, long booking queues, and growing public frustration have taken an unusual turn in Mapsa. In a satirical protest, local activists staged a street demonstration claiming they could produce cooking gas from sewage, a clear dig at Prime Minister Narendra Modi's widely discussed gas from a drain anecdote that has resurfaced online amid the current LPG shortage. Against this backdrop, a clip from a 2018 speech by Narendra Modi has once again gone viral on social media. Speaking during a biofuel event, the Prime Minister had shared a story about a roadside tea seller who supposedly noticed gas bubbling from a drain and managed to channel it through a pipe to fuel his stove. पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। The anecdote, originally meant to highlight innovation and alternative energy ideas, is now circulating widely through memes, short videos, and message forwards. Online users have been revisiting the story as the country deals with the present LPG crunch. Activists in Mapsa decided to turn that viral moment into a symbolic protest. Demonstrators recreated the idea in a mock experiment, suggesting that if cooking gas becomes harder to obtain, people might soon have to look for fuel in unconventional places. ही आमची गॅस स्टोव म्हणटकूच सायडीसून आमचो नाला आसा। हो नाला गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान बांदलेलो आसा। सायडीक एक गटर आसा, हितूनसून पेटून दाखयता। पेटून दाखयल्या उपरांत आयज जाली पेटली। आता भितर हांवें सुंदर हे आता बटाटे खावपाची मिरची बटाटे तयार केले। तेणी सांगलेले की गटरांसून आपण गॅस काडटा म्हणून, आणि तेचो परिणाम आयज भारत देशान जाल्लो आसा की गॅस खंय गेली हे आमकां सांगपाक जाय। आता अंधभक्त जे आयज अख्खे इंडियेन आसा आनी गोंयान जे आसा तेंच्यांनी प्रायम मिनिस्टर हो कसो आसपाक जाय, डिग्री होल्डर जर आसा जर तो आयज गटरांसून गॅस काडटा म्हणून कित्याक लागून तेणी सांगलेले हे आमकां अख्खे आता गोंयचे चीफ मिनिस्टरान सांगूंक जाय की गटरांसून गॅस कशी काडली। आमच्या गोंयच्या एक विधानसभेन आता चालू आसा, ऑपोजिशन लीडर आहा तेंच्यांनी तेका विचारपाक जाय की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडियन नरेंद्र मोदीजीन सांगलेले की आपूण गटरांसून गॅस काडटा म्हणून। ती तेणी आमकां प्रॅक्टिकल दाखोवपाचें, कित्याक लागून आमचो भारत देशान अशी गटरां जी आसा ती भितर घाण खूब आसा हे आमी मान्य करता। घाणी पासून ती आयज गॅस तयार जाता, पूण आयज सांगू करता हांव की जपान सारख्या कंट्रीन तेंचे नाला जर पळयत नाला जाल्यार तेंचे नाला इतले उदीक क्लीन दिसता की आयज आमकां भारत देशान बोध घेवपाक जाय। तेजे नाला इतले क्लीन व्हांवता आनी आमकां हो नाला जर पळयत जाल्यार हो नाला जो आसा न्हू हो नाला खोल्लेचो वयसून गंगानगरासून सारको कोणाकोणाचे संडासाची टाकी ब्लॉक आहा न्हू तेका कनेक्ट केलेले आसा आनी हो तारी कडेन गेल्लो आसा। आमच्या नाल्याची परिस्थिती एकदम वायट आसा, तेका लागून गॅस जावपाची शक्यता खूब आसा। हे पळयात तुमी सारखे पायप ताका तेणी कशें सांगले ते प्रमाणे आमी हांगा प्रयत्न केलेले आसा आणि भितरसून गॅस येता आणि आज ती भजी तयार झालेली आसा। हो बोध घेवपाचो म्हूण मागता। जो आमचो देशाचो पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी तेंच्यांनी सांगलेले की गटरांसून गॅस रेडी जाता म्हणून, तसोच आमी आयज प्रयोग केला की गटरांसून गॅस रेडी जाता पळय, गटरान पायप सोडला तितून आणि आमी गॅस काडपाचो आता प्रयत्न करता आणि थंय आमी भजी भाजली। इतकी भजी बरी जाल्या ती त्या गॅसीनसून, तुम्ही खाऊन ती पळोवंक शकतात। ती भजी कितकी टेस्ट आहा आणि चायेकूय बरी टेस्ट येल्लेली आसा, कित्याक लागून प्रायम मिनिस्टराची आयडिया न्हू ती। 2-2 टायम 3-3 टायम तुम्ही पिवू शकतात असली च्या। आणि बटाट वाडे तर तुम्ही सांगूच नका, इतके बरे रुचीक जाल्लेले आसा ते की 2-2 3-3 खाऊ शकतात तुम्ही। आणि जी महिला स्मृती इराणी जी सांगताली की सिलिंडर 50 रुपया 20 रुपया जर वाडत न्हू जाल्यार ती रस्त्यार देंवताली, आणि आदलो प्रायम मिनिस्टर आमचो मनमोहन सिंग तांकां ती कांकणां धाडटाली। आयज ती खंय आसा? पयलीं आमकां कोविडान तेंच्यांनी काबार केलो, मागीर थाली वाजोवंक लायले, मागीर लायटी पेटोवंक लायले, नोटबंदीक तेंच्यांनी दवरलो आमकां,
आता ही गॅस ही म्हारगाय जाल्या पळय त्याच्या खातीर आमचो प्रायम मिनिस्टराची आयडिया टेक्नॉलॉजी इज अ पॉवरफुल ती आमी गटरान घातले पायप आनी डायरेक्ट भजी आनी चाय तुम्ही टेस्ट करून पळयात ती बरी लागता ती. While the protest was clearly tongue in cheek, it reflects the frustration many households are experiencing for families waiting for cylinders or paying higher prices. The issue is far from a joke. This comes at a time when households across parts of India are struggling to secure LPG cylinders. Reports of delayed deliveries, panic bookings, and even black market sales have been circulating as supply chains remain under pressure. Niriksha Gaonkar, Manish Parab, and Sanika Nagwekar for Goa 365.